Okay, good morning. Ay, good afternoon day. Free raffles. Ang naka-avail lang sa atong free raffles, maora niyang 26 lang katao. Okay, number 1, Alma Delgado. Number 2, Maritis Aporbo. Number 3, Mayjoy Laura. Number 4, Rachel Dacalios. 5, Clifford Mendoza. 6, Stephanie Ramirez. 7, Sarah Lauron. 8, Fritchie Mahinay. 9, Jake Clora. 10, Johnny Nabora. 11, Rochi Velasco. 12, Kate Ivy Flores Lumapak. 13, Aisa Rivera. 14, Leonesa Cuyos. 15, Sipen Morales. 16, Maricel Abayon. 17, Christine Apasible Rinya. 18, Charmin Ruiz. 19, Raquel Ido. 20, Benfia. 21, Jennifer Rebecca. 22, Pacifico Lapos. 23, Ranel Aporbo. 24, Mama ni Sandra Bayot. 25, Edwina Cuyos. 26, Joy Tunyakaw. Okay, first number na mabunot sa atong pa-free raffle sa December purchase nga Budiga items and gold. Ang maswerte nga makadawat sa atong Rolex nga relo, brand new Rolex watch. Okay, sugdan din nato ang mahuman. Number 16, Sipin Morales. Rolex watch. Ay, 16 no. Number 16 is Maricel Abayon. Maricel Abayon, Rolex watch. The next is makadawat sa atong Vivo cellphone. Naka-sold pa, brand new. Swerte ang makadawat nga naka-purchase sa atong December Budiga items. Number 18, Charmin Ruiz. Number 18 is Charmin Ruiz, Vivo Y51. Ang next is ang makadawat sa atong 18K gold necklace. Pwede masanla. Ang nakaabil aning atong raffles katurang purchase sa Budiga items sa this month of December and golds. Okay, isay makadawat sa atong necklace nga gold. Number 9, Jack Clora. Taga-Tinago. Necklace gold. Ang ikaupat kay maoy makadala sa atong foldable foam nga family size. Ang ikaupat nga number kinsay makadala sa atong family foam. Number 12, Kate Ivy Flores Lumapak. Hello, ma'am. Ikaw ang nakada sa atong foam nga Hello Kitty. Family size.
pum. Next is na ako'y pa-surprise nga ikalima. Wala ni na ako ma-post. Kay surprise man. Ang makadasa atong professional condenser. Kinsay mag-singer, ganahan mag-live. Ako di ko ka-live. Kay hinay among internet. Siya ang ikalima nga makadawat ani. Okay. Kisay-say ko makalima. Number 22, Pacifico Lapus. Siya ay makadasa itong condenser microphone. Magbunot kog na po ka numbers nga makadawat og consolation prize. 100 pesos regular load. For smart only. 10 numbers nga akong bunuton nga makadawat og regular load. Ang gawas. Number 23. Ranel Aporbo. 100 load. Number 2, Marites Aporbo. Two na to, 2 ka load. 2 ka load. Number 26, Joy Tonyakaw. Napay 7 ka load na 100 regular. Number 5, Clifford Mendoza. Number 15, si Pin Morales. Number 7, Sarah Lauron. Number 7, 100 load. 2, 4, 6, upat na lang. 20. Binpia. 100 load. 21, Jennifer Rebecca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duha na lang ang makadawat o regular load sa smart na 100 pesos. Number 1, Alma Delgado. Last na lang. Number 6, Stephanie Ramirez. That's all and thank you. Next year na po ko mag-raffles o pa-free para sa akong online nga Bodega items and golds. Thank you mga moms sa pag-purchase for the month of December. That's all.